हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग एवरीवन खगेश्वर रेसिपी एंड एजुकेशन चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज भिडियो आम आलोचना करवा सुरभि कार्यक्रम 2025 रे हेबाकु थिबा क्लस्टर स्तरीय ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता केते गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चंस एवं तार उत्तर विषय भिडियोटी भल लगे लाइक टे करदेव एवं जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छ हृदय सहित सब्सक्राइब करनब। तेबे भिडियोटी स्टार्ट करिबा। लोकसभार सभापति किए? बाचस्पति। भारतर प्रकृत शासक किए? उत्तर हो प्रधानमंत्री। भारतर सर्वाधिक स्वाक्षर राज्य किए? उत्तर केरल। भारतर प्रथम विश्व सुंदरी किए? सस्मिता सेन। राज्यसभार सभ्य संख्या केते? 250। लोकसभार कार्यकाल केते वर्ष? 5 वर्ष। भारत रे शासन मुख्य किए? उत्तर हो राष्ट्रपति। राज्यसभार कार्यकाल केते? 6 वर्ष। भारत केते वर्ष काल पराधीन थिला? उत्तर 200 वर्ष। राज्यसभा रे किए अध्यक्षता करती? उपराष्ट्रपति। लोकसभार सभ्य संख्या केते? 545। कृष्णा नदीर त्रिकोणभूमि रे केउं सहर अवस्थित? उत्तर हो विजयवाड़ा। डुडुमा जलप्रपात केउं नदी शଯ୍यार अवस्थित? माछकुंड नदी। ओडिशार सर्वाधिक मरुड़ीग्रस्त जिला किए? कलाहांडी जिला। भारतर प्रथम महिला इंजीनियर को नाम कौन? उत्तर हो ए ललिता। पृथ्वीर सर्वाधिक वृष्टि होउथबा स्थान केउंटी? चेरापुंजी। केउं पत्ररु बीड़ी तैयारी हुए? केंदुपत्र। ओडिशार केउंठी केंद्रीय माछ चाष गवेषणा केंद्र अछि? कौशल्या गंगा। पृथ्वीर सर्वाधिक चाहा उत्पादनकारी देश किए? भारत। इंडोनेशिया ठारू भारतर विजेता भूमिपत्र पुरस्कार काहाकू मिलिछि? श्री बिजू पट्टनायक को। ओडिशार कम्युनिस्ट पार्टीर प्रतिष्ठाता किए? डॉक्टर जगन्नाथ पट्टनायक। केबे सम्बलपुर ओडिशा सह मिसिथिला? 1936 मसीह। उत्कल दीपिका पत्रिकार संपादक किए? गौरीशंकर राय। राजा खारवेल केउं वंशज? उत्तर हो चेदी। भारतर प्रथम महिला केंद्र कैबिनेट मंत्री किए? राजकुमारी अमृत काउर। उष्म जलझरणा केउंठारे अवस्थित? उत्तर हो खोर्धारे। भारतर प्रथम महिला कमिशनर को नाम कौन? ईशबासन जोशी। साबरमती केउं राज्य रे अवस्थित? गुजरात रे। प्रथम ओडिया चलचित्र सीता विवाह केबे प्रकाश पाइथिला? 1936 मसीह। महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता किए? महिमा गोसाई। ओडिशार केउंठारे आजबेस्टस कारखाना अछि? ढेंकानाल रे अछि। ओडिशार ब्लॉक संख्या केते? 314टी। पिपिली काहींकी प्रसिद्ध? चांदुआ पई। ओडिशा दे जाइथिबा रेलपथर नाम कोन? पूर्वतट रेलपथ। ओडिशार केउंठारे स्पंज लुहा कारखाना अछि? बड़बिल रे अछि।
କେଉଁ ମସିହାରେ ମହାବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ 1999 ମସିହାରେ। ପେରୋସିଲିକନ୍ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ଅଛି? ଥେରୁବାଲିରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ରାକେଶ ଶର୍ମା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ସୁନାବେଡ଼ାରେ କେଉଁ କାରଖାନା ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ମିର୍ ବିମାନ କାରଖାନା। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଘୋଷିତ ହେଲା? 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ। ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆଫଗାନ ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା? 1559ରୁ 1578। କଟକର ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ? ବାରାଣସୀ କଟକ। ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କିଏ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। କଟକ ସହର କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନୃପକେଶରୀ। ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାଜପୁରକୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପାଟରାଣୀ କିଏ ଥିଲେ? ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ନନ୍ଦିଘୋଷ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ନାମ କ'ଣ? ତାଳଧ୍ୱଜ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 12 ମିଟର। ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ? ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବ। କାଠଯୋଡ଼ି ପଥରବନ୍ଧ କିଏ କରିଥିଲେ? ମର୍କତକେଶରୀ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ଆଦି କବି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସାରଳା ଦାସ। ଅତି ବଡ଼ି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଭକ୍ତ କବି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେବ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ବ୍ୟାସକବି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବାଣୀକଣ୍ଠ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ନିମାଇଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ବିଦଗ୍ଧ କବି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସଂହାର। ପଲ୍ଲୀ କବି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲିପି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ? ଧଉଳି ଏବଂ ଜଉଗଡ଼ରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ? 1921 ମସିହାରେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିରେ କେତୋଟି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି? 117ଟି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଆଦିନେତା ନାମରେ କିଏ ଖ୍ୟାତ? ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ। ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ କେତେ? 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ? ଉତ୍ତର ହେବ ଗଞ୍ଜାମ। ଓଡ଼ିଶାର କେତୋଟି ଗ୍ରାମ ଅଛି? 51,061ଟି। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଝୋଟ ଚାଷରେ ପ୍ରଥମ? କଟକ ଜିଲ୍ଲା। କେଉଁଠି ଅଧିକ ଅଦା ଓ ହଳଦୀ ମିଳେ? କନ୍ଧମାଳରେ। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କେଉଁଠି? ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି। ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁଠାରେ? ଚନ୍ଦକାରେ। ଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ମାନବ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇଥାଏ? ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ୟାସ୍। ଶକ୍ତିର ଏକକ କ'ଣ? ଜୁଲ୍। ମାନବ ଶରୀରରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ରହିଛି? 23 ଯୋଡ଼ା।
ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ଅକ୍ସିକରଣ। ଶବ୍ଦର ତୀବ୍ରତା ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ସାଉଣ୍ଡ ମିଟର। ବିଜୁଳି ସ୍ରୋତର ଏକକ କ'ଣ? ଆମ୍ପିୟର। ହୀରା କେଉଁ ଉପାଦାନର ରୂପ? କାର୍ବନ। ଭୂମିକମ୍ପ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ସିସ୍ମୋଗ୍ରାଫ। ତାପମାପକରେ ବ୍ୟବହୃତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ? ପାରା ବା ମର୍କ୍ୟୁରୀ। କେଉଁ ଧାତୁ ପାଣି ସହିତ ସହଜରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ? ସୋଡ଼ିୟମ। ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତକଣିକାର କାମ କ'ଣ? ରୋଗ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ସୋଡ଼ାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଦୁଧରୁ ଦହି ହେବା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କର ଉପଯୋଗରେ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।